Hi everyone, welcome to Learning to the आज हम पढ़िया क्लास 6 पॉलिटिक्स चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रे अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग अन्य को उपाय लोक मैंने सब गवर्नमेंट रे हमर पार्टिसिपेट करछंती सरकार रे अंशग्रहण करछंती से विषय पढ़िया या प्रीवियस वीडियो रे देखिथिले कि सरकार भोटिंग द्वारा सरकार को कोन भोट देकी लोक मैंने पार्टिसिपेट करछंती देन आज देखिबे कि अन्य को उपाय रे लोक मैंने गणतंत्र रे पार्टिसिपेट करछंती इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वन्स इन 5 इयर्स कुछ कि इलेक्शन निर्वाचन 5 वर्ष रे थर होता है ओके आम इंडिया रे 5 वर्ष रे थर होता है इलेक्शन बिसाइड्स भोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट कुछ भोटिंग व्यतीत जो आम भोट दौरान मतदान व्यतीत अन्य उपाय अच्छे जहाँद्वारा कि आम सरकार विभिन्न कार्य में अंशग्रहण करें पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड लोक मैंने केमी सरकार रे अंशग्रहण कर सरकार जो विभिन्न कार्य रही है जमीक विभिन्न स्कीम जो आसूचे से लोक मैंने से स्कीम विषय जानते कौन तार बेनिफिट रही लोक मानी जदि किसी हेल्पफुल न हो तो लोक मैंने तार समालोचना भी क्रिटिसाइज कर सरकार कार्य से मैंने कौन इंटरेस्ट देखा आग्रह देखा जदि किसी भी बेनिफिट रो वर्क गवर्नमेंट करूनी ओके से लोक मैंने तार समालोचना कर देन कह कि in August 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity people expressed their disapproval very sharply कुछ कि अगस्त 2005 रे जिते गोटे निर्दिष्ट सरकार इलेक्ट्रिसिटी बिलटा बढ़ेले ओके इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ाई से कौन लोक मैंने बहुत तार विरोध करते ओके बहुत परिमाण लोक मैंने तार विरोध करते दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंपेन से मैंने कौन रैली बाहर करते रैली समस्त एकजुट होकर बाहर को आसिक कौन सरकार विरुद्ध में तार प्रचार करते एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड ए सिग्नेचर कैंपेन गोटे सिग्नेचर कैंपेन करते सिग्नेचर कैंपेन कौन हस्ताक्षर समस्ते निजर सिग्नेचर रोला सेमती गोटे से प्रचार करते ओके से गोटे एमती कैंपेन बाहर करते जो थी कि समस्त सिग्नेचर रो मैंने कि से कौन जहाँ भी डिसीजन नहीं गवर्नमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़े तार विरोध करेंगे ओके से सिग्नेचर कैंपेन रैलीज करते The government tried to explain and defend its decision, but finally listened to the people's opinion and withdraw the increase. सरकार कौन जो निष्पत्ति नहीं सेटा लोक मानक बुझा चेष्टा कला और निजक डिफेंड करने चेष्टा कला ओके माने तार जो डिसीजन निष्पत्ति नहीं सेटा को ठीक बोली प्रमाणित करने चेष्टा कला प्रतिरक्षा करने चेष्टा कला किंतु फाइनाली से गवर्नमेंट कौन सरकार लोक मानकर मत को शुणिला और जो इनक्रीज होता इलेक्ट्रिसिटी बिल ताको उठागला द गवर्नमेंट हैड टू चेंज इट्स डिसीजन बिकज इट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल सरकार को तार निष्पत्ति बदल पड़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ी तार निष्पत्ति चेंज करा पड़ा कहीं सरकार लोक मानी रेस्पॉन्सिबल लोक मान प्रति सरकार दायित्व रही ओके लोक मानू नहीं ही आमर कौन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है गणतंत्र सरकार है देयर आर मेनी वेज इन व्हिच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शंस दे शुड टेक विभिन्न प्रकार उपाय अच्छे लोक मैंने जहाँद्वारा कि मत दर्शाई था ओके विभिन्न उपाय लोक मैंने मत प्रकाश करते जमीक रैली है सिग्नेचर कैंपेन है धारणा है से सब द्वारा लोक मैंने एक्सप्रेस करते व्यू एवं सरकार को यहाँ दर्शाई था कि सरकार को केमी कौन कार्य करार अच्छे ओके कौ प्रकार सब कार्य करार अच्छे से दर्शाई था दिज इनक्लूड धारणाज रैलीज स्ट्राइक्स एंड सिग्नेचर कैंपेन सेट्स ये कौन कौन रही है जमीक कि लोक मैंने केमी व्यू एक्सप्रेस कर धारणा देखिए से द्वारा एक्सप्रेस करते व्यू रैली करके एकजुट होगी कौन भी जहाँ भी डिसीजन अच्छे तार प्रतिवाद करता स्ट्राइक करता सिग्नेचर कैंपेन करता हस्ताक्षर कौन हस्ताक्षर प्रचार यू करने द्वारा लोक मैंने व्यू एक्सप्रेस करता थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड जो सब जिनस अनफेयर थाए कि अनजस्ट थाए माने अन्याय थाए अजुक्तिकर जिनस से सब लोक मैंने सामना को आनी था Newspapers, magazines and TV also play a role in discussing government issues and responsibility. न्यूज़पेपर पत्रिका और टीवी गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही जहाँ भी सरकार किसी भी इश्यू होचे जहाँ सब रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी से सब कौन आलोचना करें न्यूज़पेपर मैगजीन और टीवी भूमिका रही ओके किसी भी सरकार एमती रूल कर जोटा कि लोक मान हेल्पफुल नुहे से न्यूज़पेपर मैगजीन और टीवी से सब हाईलाइट होता है ओके से सब विषय न्यूज़ बाहर थाए ये देखुवा लोक मैंने कौन केमती कौन प्रतिवाद कर कौन से गोटे इश्यू को लेकिन
While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. कुछ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସତ କି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ କି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଦଳିତ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ପିପୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜଣା ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ଏତେ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ କେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିନଥାନ୍ତି। Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା। ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି କି ସରକାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେସବୁକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ କହୁଛି କି ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟି, ଦଲିତ୍ସ, ଆଦିବାସୀଜ, ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଆର୍ ଅଫ୍ଟେନ୍ ଏବୁଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ମ୍ୟାନର। କହୁଛି କି ଏହି ଉପାୟରେ ମାଇନରିଟି କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକମାନେ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ, ଦଲିତ ମାନେ, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଏବଂ ଓମେନ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇସବୁ ରାଲି ଦ୍ୱାରା, ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା, ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଇଫ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ପିପୁଲ୍ ଆର୍ ଆଲର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ହାଉ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ରନ୍, ଦ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର। ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ କି ସରକାର କେମିତି ଚାଲୁଛେ ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ, ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି, ସରକାର ଯେଉଁ କ'ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୂପ ରହିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେବ, ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ସରକାର କେମିତି ଚାଲୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆମର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅଛି, କ'ଣ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଛି ସେଇଟା ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ହେବ। ଓକେ, ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। So the next time we see a rally winding through the streets of our cities and towns or villages, we should pause to find out what the rally is about, who is participating in it, and what they are protesting about. ପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ରାଲି ଆମ ସହର କିମ୍ବା ଗାଁର ଗଳି ଦେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବା ଆମେ, ତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ରହିକି ଜାଣିବା କି ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ରାଲି ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍, ସେ ରାଲିଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାଲିରେ, ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ এই ରାଲିରେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ହାଉ ଆର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍। ଏଇଟା ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି ଜାଣିକି ଆମ ସରକାର କେମିତି ଚାଲୁଛି, ଜାଣିବା କି ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମିତି ରୁଲ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉନି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଲ୍ପ କରିବା ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରରେ, ଯେମିତିକି ଧାରଣା, ରାଲି, ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବା ସିଗ୍ନେଚର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଏମିତି କ'ଣ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୁହେଁ, ତାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ଓପିନିଅନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଥିରୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଉଛି କି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କେମିତି ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ଓକେ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଭୋଟିଂ ବ୍ୟତୀତ, ଭୋଟ୍ ଦେବା ବ୍ୟତୀତ ଏହିସବୁ ଉପାୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ନିଡ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଓକେ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କରିନେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କର ଯାହାର ବି ଦରକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କ୍ଲାସିକ୍ସର ପଲିଟିର ୟାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ର କ୍ଲାସିକ୍ସ ପଲିଟିର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ କ୍ଲାସିକ୍ସର ପଲିଟି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ଲାସିକ୍ସର ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ସେଠି ଅନ୍ୟ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ଲିସନିଂ।